Kalawakan. Sir, good morning, sir. Ay, nadakpa na jud ko. Kuang susi. Alipata pe. Baba! Dali lang. Baba! Ikaw, ganihara ka ba? Baba! Baba. Dili po. Let's go! Ay, matik na. Baron, Baron. nag-refer na sa nakakuan man dahil naka-alive ka ba? Yes po, naka-live po. Live na live. Kasi pangalan, Sir Yamo. Sir Fernandez. Aray. Naka-live ni guys. Naka-live ni Tanan. Watch and learn. Mobile! Oh, dili na ko pati akong video. Don't worry. Dili na ko pati akong video. Tanaw jud mo, tanaw mo. Ano? Tawag mobile? Aray, kadali lang. Aray, bukat kay sir. Kadali lang. Ikaw na pa. Dili jud, sir. I have my right. Tawag ang mobile. Okay, Sir Yamomo. Sir? Santa Cruz naman eh. Okay, tapo. Good morning, everyone. This is live. Everything's live. You don't have the right to touch me or to end my life, ha? Sir Zozobrado. Dali lang po, sir. Sanaw mo, guys. Davao pa ni kayo. Davao pa kanitan, ma'am? Yes po, sir. Asa na ka ba ito? Padong sa iyaha. Charot. Dali lang dyan to, sir. Ay, ako naman ko yung right na po, sir. I know my rights. Dili na ako, sir. Sige. Basta, magulog ka ba, sir? A few moments later. Priso! Unsa to GTE niya na priso. Mission complete. Ang gusto jud niya kay ma-apprehend. So ang plano niya guys ma-apprehend. Kuan daw niya kanang dili daw niya unsa to wala siya rules. Unsa to? Ang matrix nimo. Unsa to? Freedom. Peace, freedom, one love. Pero kuan ka kanang sang tawag na marijuana ba ka? Marijuana gamit lang. Tanawa lang ninyo dara sa akong vlog. Hey everyone! Yes! Ganiha, katawa-katawa, unsa karon?